11 o'clock, so we'll get started. My name is Abel Montoya. I work at the Illinois Student Assistance Commission, and today we're going to talk about how to successfully navigate the financial aid process. I know paying for college can be scary for a lot of people. As a parent myself, I worry about will we have enough money for my son when he goes to college. So my wife and I we talk about Тийм how to тэгэхээр navigate хэрхэн this, and I өөрийнхөө imagine you have санхүүгийн very бололцоог similar questions. яаж As a state agency, what we do is нөлөөлөх we талаар би try to их make нэртэйгээ маш those их plans толгойгоо as уралдуулан боддог байсан. possible, Тэгээ энэ талаар provide би та information бүхэнд and өнөөдрийнхөө assistance танилцуулгыг to хийнэ. make college Хэрхэн affordable and коллежийг та accessible өөрийнхөө for хүүхдүүдэд all болон students. хамгийн Now, the one боломжтой thing байдлаар that шийдэх вэ that uh, гэхээр that people don't realize, or actually, let me rephrase that. There is no тэгэхээр one хүн болгон path for тохирсон нэг everyone, л but зам everyone байдаг will гэж have бид нар their боддог own гэж path. энэ бол худлаа Okay. шүү. The Тэгэхээр question, what is that path? Is it a хүн two-year болгонд program, or өөрийн is it гэсэн замнал vocational or байдаг. trade Тэгээ program, энэ or нь maybe an болохоор associate's degree? Is it going to be a Тэгэхээр танаа bachelor's хүүхэд program, мэрэгжлийн or maybe сургалтанд явах college? юм уу? Эсвэл Are ямар you going нэгэн to use зэрэг that олох financially to go to grade сургалтанд school? Are you going to pursue a явах уу? master's Дипломын program? зэрэг, Are you going эсвэл to ямар go нэгэн beyond that and бакалавр юм уу, certificate? мастрын зэрэг The авах reason why this is тийм important сургалтанд is сурах нь because зөв this үү will help гэдэг you kind of энийг plan out what эхлээд you need to do during та that time so your son or daughter can get that credential, because it's not just about starting, it's also about persisting in getting that credential. It's all said and done, but remember, each person has their own path, and you as a family kind of need to sit together and have a discussion as to what works for all тэгэхээр of you. өөрийн гэсэн Now хүүхдтэйгээ you're та going to have сууж lots of ярилцаад яг эдгээр school зүйлүүдийн аль нь яг танаа хүүхдэд policies and тохирсон, stuff. аль нь зөв сонголт What байх is талаар та financial aid? And that's хүүхдтэйгээ ярилцах something that ёстой юм аа. people get Тэгэхээр more бид нар confused about. үнэхээр What is financial aid? коллежтой бид нар мөнгө Is it төлж strictly чадах for уу, those that мөнгө төлбөртөө have төлж сурч no money чадах уу, ямар whatsoever? үнэтэй байх уу? Or some Тэгэхээр people don't financial have the aid means гэдэг to юм spend маань money юу юм? whatsoever because they Санхүүгийн have too much тусламж money. гэдэг энэ үг We're маань going to talk ямар about учиртай юм? how different people in different situations can qualify Тэгэхээр for different хүн forms of болгон aid. янз бүрийн And we're going to хүнээс also talk янз about бүрийн tips to шалтгаанаар avoid, mistakes тэр to avoid, санхүүгийн so дэмжлэгийг it doesn't авах trip тийм up the боломж process. It doesn't нөхцлүүд cause you байдаг. any Тэр difficulty. боломжийг авах тийм We're going to боломж talk about танад FAFSA байна itself уугүй юу too. What is гэдгийг. this for? Тэгэхээр What is FAFSA FAFSA? гэдэг Did you үгийг hear та about маш олон FAFSA? удаа сонссон бах. Also be Тэгэхээр aware энэ that FAFSA now гэдэг it's нь going to юу be a юм бэ? graduation requirement, or is a graduation requirement for all students Тэгээ in мөн state of одоо Illinois. төгсөлтийн And it's going to be шаардлагуудыг very хангасан strict байх with the гэдэг. FAFSA. Тэгэхээр ямар If шаардлагууд you have to хангагдсан complete байх that student ёстой юм? aid or the alternative application for Illinois financial aid, Мөн тэгээд for those that qualify санхүүгийн for the FAFSA. одоо And this is to тэтгэмжид make sure that тэтгэлэгт people би don't run яаж with this money одоо үргэлээ out. гаргах ёстой юм And then бэ? you're Би going to have хаанаас more эхлэх questions like, ёстой юм well, бэ? how do I get this money? How do I apply? Тэгээ ямар What can be the тусламж би авах pathway? ёстой юм? The Хаанаас би one thing I түүнийг want авах to ёстой юм? Яаж reassure you авах is ёстой юм that to гэдэг have ийм questions асуултууд is байдаг. normal. It's Тэгэхээр expected. And эдгээр people асуултууд бол get хамгийн одоо those questions түгээмэл бөгөөд answered. And энэ that's бол why зөв we're асуултууд here юм to help шүү. you with this Энэ process. It's going to be an асуултууд хүн болгон introduction тулгардаг, of хүн what болгонд financial байдаг aid is. And if асуултууд. your school organization offers presentations on the financial aid process, go to them every time. Because every time you pick up something new. Okay? So what is financial Санхүүгийн aid? тэтгэлэг гэж юу Well, гэсэн үг юм financial бэ? aid is money that's either Тэгэхээр borrowed, given, санхүүгийн or earned. тэтгэлэг гэдэг But маань let хин me just нэгнээс step back та for a нар moment and зээлж авсан, explain эсвэл how the одоо Department of авсан, Education эсвэл approaches өөрийнхөө financial aid одоо and all the мөнгөөр colleges that provide олсон, financial aid. өөрийнхөө хөлсөөр Their олсон perspective is that the ийм student мөнгийг is хэлдэг. responsible to pay for their own education. Okay. Now, sometimes the student is not able to pay for their own education, so they need this financial aid assistance. So, say for example, the cost of attendance is this much. Hopefully, you can see my hands. Тэгэхээр And жишээ юм and you бол say you улсаас can та only энэ afford this хэмжээний much. So there's a gap between what you can afford and what it costs. So financial aid hopefully fills that gap. And financial aid is money that's either borrowed, given, or earned by the students to bridge the gap between what it costs to attend and what the individual can actually afford. And that's why parents and families fill out these Тэгэхээр forms to financial aid make буюу sure they санхүүгийн fill out тэтгэмж the гэдэг нь correct болохоор because when you ширвээ fill та out the улсын form, зүгээс you ийм consider одоо for бүрэн different хэмжээний tests for мөнгө financial aid. төлөх ёстой, Four сургууль main төлөх tests ёстой financial байдаг aid. бол There's gift тэрнээс аль phase хэмжээний and there's мөнгийг step нь phase. та The хүсэх gift phase боломжтой does вэ гэсэн exactly what ийм it одоо says. үзүүлэлт юм шүү. It's given. It does not have to be repaid. And it comes in two Тэгэхээр forms, financial grant aid and санхүүгийн installment. тэтгэлэг гэдэг маань Grants болохоор are typically based on хоёр financial needs. төрөл There's going to be дээр some type of үнэлдэг. Энэ нь financial болохоор component or need-based component associated хоёр төрөл дээр with that. үнэлдэг. Энэ нь With болохоор scholarships, gift it could be буюу based on одоо merit, it буцалтгүй could be based on тусламж athletics, it гэсэн could be ийм based on years of байдаг. service, it could be Буцалтгүй based on тусламж нь your болохоор ability. gift So aid what are the буюу одоо scholarship organizations use? They're тусламжийн calculated одоо age. үйлчлэгээ Will be гэсэн үг. different Тэгээ for энэ нь different болохоор scholarships. But in both буцалтгүй cases, for тусламж grants and буюу scholarships, сургалтын that's going тэтгэлэг to be гэсэн ийм paid. хоёр хэлбэртэйгээр Now, with ирдэг. self-help aid, you have to do something in exchange for that money. With loans, you got to pay them back. Тэгэхээр Okay? та And we'll өөрөө talk about өөрийгөө loans in more detail одоо just a bit because I know that төлөх parents өөрийнхөө sometimes төлбөрийг өөрөө төлөх burden гэсэн themselves with ийм too many тусламж loans to байдаг. help Энэ нь them болохоор afford та the college зээл and авах, that needs to be done. улсаас зээл And then авах, there's work эсвэл steps. Okay? And ажил there's some хийнгээ specific суралцах, steps, ажил specific хийж steps of явах that явцдаа сургуульдаа that's явах. offered. I can't
гэсэн when ийм the ажлынхаа одоо FAFSA олсон form мөнгөөрөө is a сургуулийнхаа төлбөрийг төлөх гэсэн pre-application ийм penalty, маягаар right? та If the question is says, do you wish to сургуулийнхаа consider it a work тэтгэмжийг study? I always tell тэтгэлгийг төлөх families say боломжтой yes, байдаг. okay? Because even if you say yes and you are offered work study, the student still actually has to go out and get a job, okay? And Тэгээ what work happens is study гэдэг нь parents, болохоор they'll хүүхэд say заавал only work ажил study хийж students иж can apply for this тэгэхээр specific тэр job, сургуультай right? явах So болдог. if someone will be Хэрвээ offered work study, then the student cannot apply for тэгэхээр that хүүхэд position. And the заавал reason ажил being is that хийж ээж part of the тухайн spell кампус is буюу paid сургуулийнхаа through дүүргийн federal funds, сургуулийнхаа right? тэр So кампус cheaper одоо college дотор for байрны college ойр is pretty орчин good. тэр If сургуулийнхаа the student орчин doesn't go тойрондоо out and get a job, санал then болгосон тэр ажлыг no хийх harm, no foul, right? шаардлагатай But болдог, if at the түүнийг back олох end they хэрэгтэй say болдог. no or don't know to the work study question, they're not going to be offered that. Okay, so that's one thing I tell families you do. Make sure you say yes to that Тэгэхээр question ямар нэгэн ажил specifically for that specific topic. Okay. ямар нэгэн ажил What does одоо finance mean to you? олгогдох юм уу ямар There are нэгэн four төрлийн main мөнгөтэй steps. холбоотой I'll зүйл байх explain юм бол in a түүнээс second why хизээчдээ that's татгалзаж important. байгаарай. There's the federal government, which will be the Department of Education. There's the state government, which will be us, Тэгэхээр the Illinois санхүүгийн Student тэтгэмж Assistance Commission. ямар байдлаар The ирдэг вэ? agency Ямар их is the general сурвалжаас ирдэг center вэ of гэхээр known as the улсаас award ирдэг need-based grants to students федерал seeking to буюу go to college холбооны in the улсаас state of ирсэн Illinois. тэтгэмжүүд байдаг. Then there are the Мөн colleges state themselves, government буюу and тухайн then there are мужийн private одоо sources. The reason why it's important to understand захиргаанаас that there's ирсэн different тусламж sources is because байдаг. each source Мөн коллеж has their own өөрөөс нь ирсэн criteria for who is өөрөөс нь eligible to ирсэн receive тэтгэмжүүд бас financial байдаг. aid. For example, for the federal government, the student has to Тэгэхээр be a federal US citizen government or буюу US холбооны permanent улсаас resident. ирж They байгаа have a тэр very тусламжид болохоор specific, хүүхэд very заавал тэр specific холбооны улсын иргэн reason. байх тийм Okay, шаардлага байдаг. so if a student is not Хэрвээ a US оюутан citizen, is a permanent тэр resident, тухайн they don't apply for federal улсын aid. иргэн And юм by уу the way, I'm going to share this presentation одоо as a PDF for the түүний OHA managers, цаашлын so you албан can энэ add this юунд for your server хамаарагдахгүй house. болоод энэ Okay, so just зээлийг авах be боломжгүй. mindful of that. We'll share this with you. Okay, and this is a lot of information. So Тэгэхээр here's for миний энэ явуулж everyone's байгаа энэ attention. мэдээлэл маш олон баг. Та So the бүгдийг нь federal нэгэн зэрэг government, the student ойлгоход has бас to be a хүндрэлтэй US байж citizen болно. or US permanent Тэгэхээр resident. энийг бол The status of the parents би does зүгээр not хүлээн matter. зөвшөөрнө. The status of the State parents does not government гэдэг matter. нь It's all болохоор about улсаас effort. буюу For the мужаас state олгож government, байгаа if the student qualifies for federal улсын loan, мөнгө. the FAFSA form, we'll use the same form. However, if the Хэрвээ student is not a US citizen or US permanent Хэрвээ resident, if they оюутан meet very specific тухайн улсын иргэн criteria, биш if хэрвээ they're ямар нэгэн байдлаар undocumented and living in Illinois албан ёсны for at зөвшөөрөлтэй least иргэн одоо оршин суух lived in эрхгүй байгаа Illinois for тохиолдолд at least энэ 3 years in K through 12, and and their parents reside in Illinois and they attend a college in the state of Illinois, they could qualify for the need-based Тэгэхээр grant. need based grant гэдэг ийм хэрэгцээнд тулгарласан одоо тусламж гэсэн ийм одоо гэсэн ийм категорид хамаарагддаг. Тиймээс энэ категорид хамаарагдсан тусламжийг бас хүсэх тийм боломжтой байдаг юм а. Холбоо нь Тэгэхээр үнэхээр тэр сургуулийн коллеж яг анхан шатны гарч ирсэн төлбөрийг та хараад түүнд одоо шоконд орох юм уу паниктах хэрэггүй. Ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн их үүсвэрээс та нар одоо их үүсвэр авах боломжтой байдаг. Улсаас өгж байдаг хамгийн том одоо бусалдгүй тусламж гэдэг ийм зүйл болохоор map grant гэдэг байдаг. Энэ нь болохоор 5300 орчим дундаж тийм юу өгдөг. Тэгээд энэ Pell Grant гэдэг нь болохоор мөн улсаас олгож байгаа 6300 хүртэлх долларын хэмжээний ийм мөнгийг одоо олгодог. Тэгэхээр энэ хоёр нийлээд FAFSA гэдэг ийм get over $11,600 in grant money, which is free money to go for college. So that will definitely Тэгэхээр нийт FAFSA-г бөгөлснөөр та нийт улсаас $11,600 хамгийн дээдл нь гэхэд энэ хэмжээний мөнгөний хөнгөлөлтийг авах 2021 онд одоо FAFSA apply-цсан энэ хүүхдүүдэд ийм төлөвлөгийг хөнгөлөлтийг олгож байгаа юм шүү. Or they may just get a portion of it because they don't have as much need as someone who has maximum need. Okay? So just kind of keep that in mind that each family is a little bit. Тэгэхээр бүх гэр бүл болгон өөр байдаг. Тэгэхээр энэ болохоор янз бүрийн гэр бүлийн өөрсдийнх нь одоо нөхцөл байдлаар шалтгаалж энэ мөнгөнд өөрчлөгддөг юм шүү гэдгийг бас ойлгоорой. With loans, only borrow what you need and no more. Do not take Тэгэхээр зээлийг мөн авч болно. Зээлийн хөтөлбөртөө хамрагдаж болно. Тэгэхээр зээл авч байхад ганц нэг зүйл маш сайн санах хэрэгтэй. Энэ нь болохоор хизээж өөрийнхөө хэрэгцээнээс илүү хэмжээний мөнгийг хизээж битгий зээл. During the presentation or at the end, I just want to make sure that we get through the whole presentation because it's a lot of information to cover in 45 minutes. Now back to the loans, there's four things to consider. What's the source of the loan?
Is it subsidized or unsubsidized? Тэгэхээр авж What байгаа you have to зээлийн pay хэмжээ and маань whether we pay болохоор or not. ямар With the source of the loan, ямар зээл I don't авах work гэж for the байгаа Department of зээл Education, авах гэж but байгаа I think үедээ they have дараах the best зүйлүүдийг харгалзаж үзэх loans хэрэгтэй. because Тэгэхээр the interest rates хаанаас are зээл авах low, гэж байгаа, the юунд interest rates are зориул зээл fair, авах гэж байгаа. and if Тухайн someone зээл fails маань the өөрөө difficulty улсын paying those loans back, татааснаас they can хасагдах уу, work with you хасагдахгүй юу, to get a хүүн term type of хэрвээ, income эргэн during the төлөлт payment нь хэр program. хугацаатай вэ? So, Эргэн төлөлтийнх нь so that's the Department of Education does. If you try to get a further loan хувь from нь another хідвэ ч source, гэдэг юм уу. like a Тэгэхээр bank or credit union, be very, эдгээр very careful маш because наривчлсан there's been жижигхэн зүйлүүдийг нь success маш in сайн getting the credit анхааралтай rates хараад up and down. What are the repayment options? Who do we need a co-signer for? тэгэхээр There's хин so many different зээл авж options. байгаа тохиолдолд co-signer буюу дахин With одоо interest rates таныг this high, батлан buy даалдаар now. авж So what байгаа do you тэр say? хүний The гарын repayment options үсгийг equal to авахд that. Let's хэн just let you байх know that you ёстой вэ? have to pay these back. Ямар Now хүүтэй with байх ёстой вэ subsidized and гэдэг unsubsidized, эдгээрийг маш сайн наривчилж харж бодож compare хийгээрэй. the bulk loan. Subsidize буюу So with гэдэг the нь болохоор улсын subsidized loans, татаас those are нь loans that орсон are уу, made ороогүй юу гэдгийг бас machinery харах for a хэрэгтэй. financial Тэгэхээр component, financial need component from the student's perspective. And when that happens, when the loan is awarded to the student, the Department of Education pays the interest on the loan while the student is still enrolled in college. Once they drop below halftime, hopefully because they graduated, then the student is responsible for the interest and the principal of the loan. With the unsubsidized loans, they're not need-based, which means everyone will qualify Тэгэхээр them if subsidized they're loan eligible гэдэг for нь loan. болохоор улсын татаast хамрагдсан But that means that the student гэдэг is энэ төрөлд responsible for хамрагдсан the зээлийг interest авж and the байгаа loans, тохиолдолд even if those loans та are ямар paid. нэгэн хүү эргэн төлөхгүй, So хүүхэд that means оюутан that байх even if you хугацаанд get financial ямар aid, нэгэн well, regardless of эргэн your төлөлтийн perspective, мөнгийг бол student, if you're төлөхгүй, a citizen, хүү permanent төлөхгүй, resident, and you fill out the зөвхөн FAFSA, you're going to qualify the direct одоо unsubsidized loan. сургуулаа And as I төгснөхийн mentioned дараа earlier, төлдөг юм. interest is still Unsubsidized lower буюу and they're fixed. татаасгүй Okay? So how do you apply ийм for all this? одоо When you зөв fill out an юунд байхад application, just таны like anything зээлийн in life, хэмжээг you have бол to fill тийм их something out, right? харахгүй таны So одоо хэр there are хүссэн certain тэр applications хэмжээгээр to өгнө. be mindful of. Тэгээд The first оюутан is the өөрөө FAFSA, дангаараа which тэр is мөнгийг a төлөх, free эргэн төлөх application тийм for federal students. хариуцлага The key word is оногддог. free. Never pay money to fill out the Тэгээ form. financial And this is the санхүүгийн form that's filled out by бэлтгэлэгт хэрхэн students who are apply U.S. даж citizens хэрхэн who одоо are энд permanent residents. хийх Okay? ёстой вэ, эхлүүлэх If the ёстой вэ? student is not Хэрвээ a U.S. оюутан citizen, Америк say a нэгдсэн student or улсын permanent resident, иргэн doesn't буюу ямар matter. нэгэн The бичиг student living in баримтгүй the state of тохиолдолд Illinois, has lived with his family тэгээ in тухайн Illinois, хүүхэд has бага gone to school орлоготой for 3 years in the хүүхэд state of байх юм Illinois, бол 3 болон тэнэс has a дээш high school жил diploma high from school-ийн the state дипломтой of байгаа Illinois, тохиолдолд they can тэрээр qualify for the state grant if they filled out what's called the тийм alternative тохиолдолд application for alternative Illinois application for financial aid. Illinois financial aid гэдэг But энэ. don't do both. You Тэгэхээр cannot та take the FAFSA FAFSA болон and the энэ alternative alternative application application at one гэдэг point. энэ No. хоёр өргөдлийг If you хоёулыг нь qualify зэрэг for the бүглэж state grant, болохгүй fill out the бичиг FAFSA. баримтгүй Okay? одоо түрүүний If you хэлсэн тэр don't have the шаардлагуудыг FAFSA, хангасан then you do тохиолдолд just fill the FAFSA. alternative application гэдэг We энийг also бүглэх ёстой юм want шүү. you to remind students that sometimes colleges may have their separate forms. So just ask the Тэгэхээр тухайн college, when the коллежуудаас student's ready to apply for хүүхдийнхээ college, орох байгаа тухайн make коллежоос sure that you ask them, hey, are there any other forms I need to fill out to make sure I get considered for all your money from тухайн college, коллежоос ямар нэгэн or application form, from ямар нэгэн санхүүгийн тэтгэлэг тэтгэмж or in манай this хүүхэд special авч scholarship, болох эсвэл ямар and нэгэн ask тусгай them the хөнгөлөлт, policies тусгай underneath. улсаас олгож байгаа хөнгөлөлт зээл Now, юу вэ? when Тэр do we do бүхнийг this? бүгдээрингийн Okay, we do чадах this хэмжээгээр after бөглөж явах October хэрэгтэй 1st юм for the шүү. students who may Тэгэхээр эдгээр хизээ бөглөж явах may have ёстой their вэ parents гэхээр here хүүхэд that senior have буюу students who are seniors right now. So hopefully you've done senior буюу the төгсөх жил, FAFSA ахлах form already сургуулийнхаа in төгсөх advance. жилдээ энийг If бүгэлж you have эхэлдэг юм not, аа. please do it as soon as Тэгэхээр possible FAFSA because the гэдэг энэ state зүйлийг money болохоор is going away. 10 сарын Okay? 1-ээс өмнө Now, биш if 10 сарын 1-ээс they're not a хойш senior in эхэлж high school, бөглөдөг. Тэгэхээр they энэ don't do тухай anything right now. All you do коллежууд is өөр just өөрийн get good grades гисэн in school, тэр continue with тодорхой your studies хугацаанууд and so байдаг. forth. But you can start looking for scholarships if, say, you're juniors, you're in 11th grade right now. But the financial aid application, you do it as soon as you can after October 1st. And that's for high school seniors and students who are already in college. And you do this every year. You're Тэгээ required to do this FAFSA every гэдэг year энэ just because санхүүгийн 6 years дэмжлэгийг scholarship болохоор one жил year болгон correct та and нар maybe there's өргөдөл гаргах more ёстой people in the байдаг. house that the Жил family needs өжүүр support. Maybe ганцхан the удаа income гаргахгүй. drops or goes up. Maybe the family has more than one student in college. All those things affect how much money the student could potentially get from different sources that we mentioned earlier. But you fill out the form as soon as you can. 10 сарын 1-ээс хойш эдгээр одоо санхүүгийн Thanksgiving. дэмжлэг хүссэн Okay? өргөдлүүд Because нээлттэй once болж Thanksgiving ирдэг. comes Тийм around, учраас you get та аль Thanksgiving болох хурдан Thanksgiving, then өөрийн you have гэсэн Christmas, then you have New одоо Year's, and before дэмжлэг you know авах it, you're in the middle of бололцоотой January. эдгээр бүх Okay? You're done doing Christmas одоо and Thanksgiving. application Okay? буюу When you see New Year's, that's өргөдлүүдэд also when you're applying for college. өөрийнхөө You хүсэлтийг just гаргах apply at шаардлагатай the юм same шүү. time. And you go to FAFSA.gov or you Хэрвээ go та to FAFSA авах FAFSA.org боломжтой одоо green card-тай аль биесны иргэн болвол энд одоо өргөлөө гаргана. Нөгөө тохиолдолд бол alternative гэдэг одоо ийм
энэ өргөдлийг And for the гаргах нь FAFSA, байна. okay, if you're doing the FAFSA,
Тийм FAFSA-г мэдээж бүгэлж байгаа тохиолдолд оюутан student social number-тай байх ёстой. Don't do that. I would double check it, triple check it, make sure that the student social security number is entered Тийм correctly. хүүхдээ оюутны If the parents do хэрүү not have a эцэг эх social security number, but the student was born in the United States, the parents just enter all хэрвээ zeros. та энийг Okay? одоо Enter all zeros. Do not use your ITIN. ITIN is an individual. alternative There's a switch application number, буюу you энэ enter the number 90. дараагийн нөгөө That төрлийнх cannot нь use on the формыг FAFSA. бүгэлж байгаа For the students who тохиолдолд just та become a resident, хэрвээ they таны enter the хүүхэд illinois social registration number-тай code, бол та number, тэрийг нь бүрэн and яг then they зөв use the хийснээр SCALS, шалгаарай. the federal Хэрвээ student эцэг aid эх өөрөө FFA social ID number-гүй to бол sign the form. бүгдээр If ингээд you and the 00000 гэ 9 parent дугаар don't have a бичих social нь security number, they хизээч need to IT-н sign the буюу form. такс төлдөг The parent doesn't номер have a юм уу social ямар security number, төрлийн номерыг they just хийж print off болохгүй юм the шүү. parent signature page, Тэгэхээр яг sign the page, өөрөө түүнийг and they're маш сайн approved to хянаад become the өөрөө student. гарын үсгээ зураад Now, он for сар цагаа both сайн forms, хянаад for the FAFSA and for the alternative app, you're going to need your records of income. мөн таны You're going to шаардлагатай need tax улсад returns, төлсөн okay? татварын одоо And these apply tax to return буюу types. So, татврын for чинь бичих example, хэрэгтэй болдог. students are Татвар currently төлсөн seniors in баримтууд high чинь school right now. тэгэхээр They fill out the FAFSA for эдгээрүүдийг the 21-22 year because that's when they will be in 22 онд танаа right? хүүхэд сургууль So they're коллежид going to орох ask, if учраас you're тэгэхээр 21-22, they're татварын going to ask for the таны income from 20 2019. All right? If your student is going to be a senior next year, they start filling out the FAFSA October 1st of 2021, and they're going to fill out for the 22-23 year, and they're going to use the 2020 tax хэрвээ information. танаа Right? хүүхэд So it's 22-оос really 23 important жил that the parents 2022-оос do your 23 taxes жил correctly. оюутан Don't болох ч mistake байгаа that. To болвол be quite та honest, 2 жилийн өмнөх the tax parents return don't do their taxes right. They may, tax sometimes return that's буюу every once in a while because 2020 they're married оныхоо and each other can file тэр separate таксыг household. That's incorrect. You can't do that. All right? явуулах ёстой. If you're not married, don't file married filing jointly. Sometimes people do that. Get your taxes done properly and get them done. If you don't, as a parent, if you don't have a social security number, get an ITIN. Хэрвээ эцэг эх та social number байхгүй бол та IT номер гэдэг татвар төлөх тэр татвар төлөгчийнхаа дугаарыг авах ёстой. Тэгэхээр энийг дугаарыг авснараа та өөрийн гэсэн татварыг одоо хэр зэрэг мөнгө олж байгаа тэр татврынхаа та мэдээллийг гаргаж байгаамаа. Татврын мэдээллийг гаргаснараа та өөрөө хэр зэрэг орлоготой хэр зэрэг юу хийж байгаа вэ гэдгийг тодорхойлох нэгэн баримт болдог юм аа. Тийм учраас энэ нь таны хүүхдийн их сургуульд орох, коллежид орох тэр алиг нь ч FAFSA ч юм уу alternative гэдэг энэ хоёр аппликейшны алиг нь бүгэлсэн ч бай хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг юмнуудын чинь нэг юм шүү. And we're going to use the information from the parents unless the student is 24 years of age or older, or the student is married, or is a veteran, or is pursuing a graduate program. Very, very specific situations when parent information is not required. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд ер нь хүүхэд 22 нас хүрээгүй л байх юм бол эцэг эхийн мэдээллийг маш чухал мэдээллүүдийг одоо авдаг. Хэрвээ та нарт тусдаа амьдардаг, хэрвээ та нар гэрлээгүй бол гэрлээгүй гэдгээ би чинь тусдаа амьдардаг бол хэрвээ та нар такса хамтарч төлдөггүй бол тэрийг төлдөггүй гэдэг баримтуудаа маш наривчилж сайн бодож бичих ёстой шүү. Only the parents and the student. If someone is in legal Хэрвээ та яг албан ёсны одоо асран хамгаалагч нь биш тохиолдолд хэрвээ та албан ёсны тухайн хүүхдийн албан ёсны одоо асран хамгаалагч биш тохиолдолд тэдгээр мэдээллүүдийг одоо маш одоо бас танд тэтгэлэг олгох боломжгүй бас нөхцлүүд тулгардаг. Тийм учраас but do not report the value of the home in which you live. So your primary residence, you do not report that. Яг өөрийнхөө одоо амьдардаг одоо өмнө нь амьдарч байсан тэр газруудынхаа report the value of that plant. If you're a business owner, if you're a family business and you have 100 or fewer full-time employees, you do not report the value of that family. Хэрвээ та 100 болон 150 мянгаас дээш орлоготой мөнгө хийдэг болвол та түүнийг тэр юун дээр тусгах шаардлага байхгүй. Тэр FAFSA-гийнхаа өргөдөл дээр та хэрэгэх шаардлага байхгүй. Хэрвээ танаа эцэг эхийн бүр өмнө нь амьдарч байсан тэр гэрийн мэдээлэл буюу тэр гэрийн хаягийг та тавих шаардлага байхгүй. Та 401 буюу татврын одоо хөтөлбөртэй болвол тэрийг мөн та тавих шаардлага байхгүй тэр мэдээллүүдээ. Харин 529 план буюу энэ болохоор энэ дээр болохоор энэ 529 гэсэн хөтөлбөрийг танаа эцэг их авдаг болвол эцэг их энэ одоо энэ
төлөвлөгөөт энэ мэдээллийг та одоо тусгаж болох юм шүү. Yeah, there was a question in the chat real quickly. If you do not have a social security number, do not report the item. Enter all zero. Тийм Okay? social number So you байхгүй do бол all of IT this to номероо get битгий what's хвчээрээ called бүгдээр ингэ currently 0 what's called болгоорой. expected family contribution. And I think in like in a couple of years they may change the terminology. But what they do, this is a number that the colleges look at when they're trying to figure out, okay, what is the ability of the family to Expected family contribution гэдэг маань гэр бүлийн зүгээс өөрийнх нь одоо гэр бүлийн зүгээс санал болгож байгаа төлөх боломжтой төлбөр, төлөх боломжтой хувь гэдэг. Заримдаа коллежууд өөрсдийнхөө одоо хөнгөлөлт үзүүлж байгаа тохиолдолд эцэг эхээс энэ одоо боломжтой хэлбэрийн мөнгөнд одоо дүнг хүсдэг танараас. Тэгэхээр ийм тохиолдолд заримдаа коллежууд танаас нэмэлт мэдээлэл буюу нэмэлт бичиг баримтуудыг та бүхнээс шаарддаг. Энэ тохиолдолд ямар нэгэн айц сандрах юм уу, гайхах тийм тохиолдол байхгүй. Эднэр бол угаасаа л асуух ёстой. Дутуу байгаа юм уу? Don't mail your only copy. Make sure you keep a copy at home. All right, just to make Тийм sure everything's in order. бүх мэдээллүүдээ тэр яг гуйсан тэр хүсэлтийн дагуу бүрдүүлээд буцаагаад явуулаарай. Тэгэхээр өөртөө заавал нэг хувийг авч үлдэж явуулсан зүйлүүдийнхаа нэг хувийг заавал авч үлдэх ёстой юм шүү. Тэгэхээр төлбөр хэр байдаг вэ? Төлбөр хэр байдаг вэ? There's no debate. That's that, right? Room and board. Мэдээж төлбөр бол мэдээж яг л тогтцсон төлбөрийн хэмжээ байдаг. Та хэрвээ тухайн кампус буюу оюутны нутганд амьдарж байгаа тохиолдолд бас зарим тохиолдол өөрчлөгддөг. Эсвэл өөр газар та бас амьдарч болох. And you may say, wait, what do you mean? I gotta eat, right? Well, if you go away to college, are you always going to get up for breakfast? Are you always going to eat lunch and dinner in the residence hall? Are you never coming home on the weekends? You know, if you start with the most basic meal plan and you say, I need more meal credits, you can always get to a more expensive plan. The college will always let you spend more money. But if you start with the most expensive plan and you want to go down to a cheaper plan, the college is going to say, nah, you sign a contract. You can't do that. So I always tell families, start with the most basic plan. Now you see how that room and board could be high. Тэгэхээр өрөөнүүдийн сонголтуудыг хараарай. Та нар мөн хоол хүнснийхэн сонголтуудыг хараарай. Зүгээр яг энгийн л тэр сонголтуудыг сонгохыг би та нарт санал болгож байна. Хамгийн үнэтэйг сонгох хэрэггүй, хамгийн хямдганыг сонгох хэрэггүй. Тэгэхээр таны унааны зардал байна, таны хоол хүнсний зардал байна. Хэрвээ та өөр мужид очсон бол таны онгоцны зардал хэр байх вэ? Яа тэгээ 7 хоног болгон та хэрвээ таны хүүхэд 7 хоног болгон таны хүүхэд одоо гэртээ ирдэг бол энэ түүний одоо сурлагын амжилтанд бас тийм ч сайнаар нөлөөлөхгүй. Тийм болохоор I joke around with families and I tell them get the used book from the kid that got an A in the class. All the stuff is already highlighted for you, right? And then the miscellaneous living expenses, this would be like going out with a friend. Мөн бусад төрлийн одоо зардлууд орсон байдаг. Энэ бол найз нөхөдтэйгөө уулзах, ямар нэгэн бусад зүйлд зарцуулах. It could go up and down depending on the family. So I mentioned that to families because they think, okay, we have to pay exactly this much. Now, be mindful. Тэгэхээр энийг болохоор заавал тэр хэмжээний мөнгийг сард өргөх ёстой ч гэдэг юм уу. Тийм тодорхой хэмжээний мөнгө биш. Энийг маш юм уян одоо хэмжээтэйгээр зохицуулж олон одоо уян байдлаар. Тэгэхээр оюутан ихэр зэрэг хэмжээний тусламж одоо тэтгэлэг авах боломжтой вэ гэсэн ийм одоо үзүүлэлт байна. Тэгэхээр энд болохоор Тэгэхээр коллеж болохоор A, B, C гэсэн ийм коллежууд нь 10,000, 20, 35,000 долларын үнэтэй коллежууд байна. College A is probably going to be cheaper for me. Well, let's hold that thought for just a second. Okay. You notice in this example A, B, and C the expected family. Тэгэхээр expected family contribution 3,000 доллар байна. Энэ болохоор гэр бүлээс төлж байгаа өөрийнх нь төлөх боломжийн хэмжээний төлбөр байна, тийм ээ. Тэгэхээр Тэгэхээр энэ дээр 3,000 доллар төлөх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр та юу харж байна уу? Тэгэхээр сургууль болгон одоо маш их
they like the students going to a major where they need more students. You know, they say, you know what, we're going to give you the presidential scholarship of Mhm. $35,000. College seat just became free. Okay, now that's an extreme, but the point being is, how did that college meet that financial need? Did they give you gift money like grants or scholarships? Did they offer you work study? Did they offer you loans? What kind of loans did they Тэгэхээр offer you? коллеж You болохоор know, we have магадгүй student loans танд and энэ тохиолдолд одоо the parents президент funds to буюу go тэр ahead and сургуулийн захирлын одоо take you out. тэтгэлгийг Okay, тань санал болгож болох юм. so Эсвэл ямар нэгэн also байдлаар tell танд families, hey, that's just for the first year. одоо өөр What about төрлийн бас next year? тэтгэлгийг When you дэмжиж fill out болох your юм. senior Өшөө мөн application, ажил хийх you know, боломжийг ч юм уу work and do you play, have other work and children study that will гэдэг become энэ part of хувилбарыг this бас college? өгч байж Because you болох юм. may have to take up Тэгэхээр a эдгээр second бүх job, хувилбаруудыг харж right? үзээд Are you older, maybe perhaps getting closer to retirement? You know, if you have a lot of plus loans, you may have to wait мөн longer in тэгээд work одоо because you зээл have авах to pay тэр off these боломжийг бас loans санал болгож болох юм. before you Тэгэхээр can зээл авах graduate. All right, боломж all those things come into play when you're looking at this financial need. They meet it. How did they meet it? Was it, like I said, free money, or was it loans that you have to take out? You know, this is where you get together as a family, kind of get an idea as to, what can I afford? You know, what makes sense? Where is it a good fit for us? Where is it a good fit academically because you like the program? Where is it a good fit socially because it only has тийм connections, тэгэхээр and financially because the financial need was met. The other Мгм. thing too is on Тэгэхээр our сургууль website, сонгож байгаа actually хүүхдүүдийг states харахаар the ерөөсөө college дандаа л offers to the өөрсдийн spouses either санхүүгийн financial need, боломж дээр тулгуурлаж buffer сургуулаа or сонгосон reward or тохиолдлууд бас package. байдаг. Ask, is this a one-time scholarship Тэгэхээр ямар or is нэгэн it байдлаар та renewable? Is it renewable, which means scholarship I'll get буюу it одоо every сургалтын year? тэтгэмж Do I have to maintain a тэтгэлэг certain авж байгаа GPA? Do I тохиолдолд have to stay a та certain major? энэ болохоор жил What do I have to do болгон to танд keep олгож it? What байгаа happens if I тэтгэлэг don't юм do уу? that? Do I lose Ганцхан it? удаа олгох юм All of уу? these things Дараагийн жил нь are би яах decisions that the юм? family makes when they're trying to figure out how to pay for college, how to navigate this route. So when they show up on campus, they don't have to worry about the money because they already thought about it. They already had these conversations. And this is kind of, this is a little bit of a summary of Хэрхэн төлөх college вэ works. гэсэн ийм одоо Don't think асуудлууд you're all гарч ирдэг. facet or Нэгэнт families та have to pay сургуультай for it. ороод ихэлсэн The тохиолдолд college бол gives энэ you бүх the зүйл information, and so do you, одоо as your дахиж family, баг the student яригдахгүй as a family. болчдөг. And then if selective Тэгэхээр verification is completed, санхүүгийн then дэмжлэг you receive хүсэх, that financial тэтгэлэг aid offer хүсэх that I энэ mentioned earlier, үйл the явц award яаж letter, эхэлдэг вэ гэхээр to determine, what makes sense, what doesn't make sense. And then you let the colleges know. Let them know if you are going to attend or if you're not going to attend, if you're going to go somewhere Тэгэхээр else. хамгийн түрүүнд Okay? та коллежтой элсэн And орох then уу үгүй юу you гэдэг complete шийдвэрээ the та following тухайн steps. It could be коллежтой мэдэгдэх. meeting with an academic advisor, doing placement testing, filling out a residence hall contract if you're going to live on campus. You do all those things over Тэгэхээр the эдгээр summer бүх зүйлсүүдээ or одоо after you say you're going to the college to make sure би everything's in тухайн order and коллежтой check. Okay? ороход надад And then you ямар fill out the дүнгууд forms and байх everything ёстой, else. би ямар голч You дүн may маань have хэд some байх ёстой, parents here, I imagine. одоо If миний children are not бусад seeing you right now, тестийн дүнгууд нь ямар байх then they ёстой say, гэдэг okay, эдгээр дүнгуудынхаа жагсаалтыг бүгдээр how can I ингээд get an зун нь idea as to бэлтцсэн байх what ёстой I шүү. can expect to pay for college? There's something called the Big Future EFC calculator. College board, which is Тэгэхээр the урьдчилан эдгээр бүх organization that зүйлүүдээ does the та сайн estimate, and they төлөвлөж have this бэлдсэн байх EFC ёстой юм аа. calculator. Тэгэхээр College Board гэдэг You can ийм enter your вебсайт байдаг. information, Энэ your College Board income, your гэдэг энэ savings, вебсайтн your дээр байдаг. assets, and things Big like that. Future Don't think EFC like a Calculator preliminary гэдэг EFC. ийм нэртэй This is a одоо number just saying, тооцоолон okay, this бодох is what we энэ would be able to сургалтын get. төлбөрийг тооцоолон бодох Okay. тооцоолоор одоо So тооцооны to do that, you can do that now тооны or машин then байдаг. you Тэгэхээр энэ have to тооны probably машинд download it. ороод It's not a өөрийнхөө secret. төлөх You'll be able to do боломжтой it. хэмжээ тухайн Kind of коллежийн focus санал on болгож me. байгаа сургалтын дүн гэдэг эдгээрийг Rather бүгдээр than be ингэ surprised тооцоолж now that, бодож the summer is. болно. Okay? College Board гэдэг So вебсайтн дээр байдаг. you have that piece, right? Each college has on their website what's called a net price calculator. It's required. It's required of all students. Required of all colleges that receive federal aid. So a student Тийм can go сургууль on their болгоны website, вебсайтн дээр Net Price on the college Calculator website, гэдэг юм Google байдаг. net price calculator or on their through their Тийм. search engine, and then you enter your EFC or answer other questions, and then it tells you what you can expect to get from the Тийм тэгэхээр college. Net Price You can ask them Calculator гэдгийг what you would гэдэг have to pay out of вебсайтыг pocket. нь Some одоо of these тухайн and then the коллежийнхаа thing is, юунаас that's price олоод calculator. Just make тэгээд sure it's тэн up дээр to date. EFC буюу They have өөрийнхөө төлөх used a year боломжтой or two тэр ago. хэлбэрийг But it gives you an мөнгийг idea та how өөрөө some colleges are, хийгээд одоо таны can be very төлөх affordable. боломжтой тэр Some of the most expensive хамгийн colleges, as I тухтай mentioned байгаа тэр earlier, мөнгөн хэлбэрийг some of та the хийгээд finest colleges. тухайн коллеж I'll give you өөрөө the ямар example. Look at the үнэтэй Ivy League гэх schools, мэтлэн your Harvard, your эдгээр Yales, your Princeton, тооцооны those type of colleges.
тооны Lots and машинд lots, нь lots of эдгээр money. ингээ They're super бодож expensive. болно. We're talking, 60, $70,000 in tuition alone. But if you get admitted to them and you have financial need, you're pretty much going to get all free money, okay? Because they have a huge endowment and they admit so few individuals. So each Тэгэхээр college is коллеж going to be болгон different. өөрийн гэсэн And then with all families, одоо the college өөр starts мөнгөнд saving early үнэтэй төлбөрүүдтэй because the байдаг. earlier you Тэгэхээр start та saving, the маш more money одоо you have. өөрийнхөө And хэмжээнд the less хит хитэн savings goes in, коллежрууд and руу then you have ороод to borrow at the эдгээр end, right? одоо Okay? өөрийнхөө төлж болох Or мөнгийг there are мөн most эсвэл colleges тэр now тухайн become коллежийн financially таны viable хүүхдэд олгож болох because you тэр started saving тэтгэмж, early. тэтгэлэг And it's working ямар out well. нэгэн одоо ерөнхийлөгчийн Some тэтгэлэг ч studies юм уу that are гэх very эдгээр их close to усруудыг сайн finishing your одоо college, харж saving агаад saving хэр money for хэмжээний мөнгө төлж college, болох it нь вэ sends a гэдгийг very харж strong болох нэ. message that I expect you to graduate from high school and I expect you to go to college, right? So you Тэгэхээр start developing that эртнээс та mindset of өөрийнхөө хүүхдэд I'm going to go би to college, коллежид right? орно. And with Коллежид all орохын families, it тулд би comes хай understood. скулдээ би Have ийм this суралцж conversation, байх ёстой about гэдэг what энэ одоо юм you as a бодлыг одоо parent эртнээс expect of your student хүүхдтэй and what they can одоо тэр expect of өндөр you, шаардлагыг how much you're тавьснаар willing to pay, how much you're хүүхдээсээ би able to чи pay, ийм and how сурна much you're шүү willing гэсэн to ийм borrow, одоо right? expectation буюу шаардлага But for parents, тавьснаар you хүүхэд love your тэр kids, I love my хэмжээнд child, I really хүрэхийн want to тулд do одоо everything бас possible to чармааж them, but ажилдаг. it's got to be doable because if you get in a situation where there's still a little gap between what you can afford and what it costs, and the student goes to that college and they owe money for a semester or for that first year, and they haven't finished paying off the bills, they won't let them enroll for the following term. They're going to be financially encumbered. Хэрвээ та And эхний then жилдээ they ямар stop. нэгэн байдлаар It's not a төгсөж good чадахгүй, situation, ямар нэгэн right? байдлаар яах So юм бол if you ever та have questions, дараагийн ask your жилдээ parents. үүнийг одоо We үргэлжлүүлж have a хийлж та company ямар нэгэн initiative. This санхүүгийн is тэтгэлэг statewide. тэтгэмж It's a авахд state бас жоохон agency. хүндрэлтэй болж So this is эхэлдэг. why we have all these different Тэгэхээр энэ доор verticals. би The students or the утасны parents could жигсаалтуудыг actually бичсэн байна. text Та your name тэгэхээр энэ and then they say, okay, та what өөрийнхөө grade level are you оршин in? сууж байгаа And then you respond, байрлалынхаа answer, айл and then you утасны can дугаар text us any тантай яг question you have, and танай we'll respond to you via код байна. text. Танай We're a company байрлалын that does this. утасны дугаарын And then код we'll байна. also send you a Тэрийг reminder ашиглаад every October 1st when энэ that's when the утсууд руу та alternative залгаж applications өөрийнхөө become available, so you don't forget. одоо асуух And the other зүйлийг thing too асууж is болно if the шүү. state money is about to run out, we'll let you know. We'll say, hey, we're going to suspend the state grants on Friday. So if you haven't finished your FAFSA alternative app, get it done right away. Okay. And we also have the state agency. Мөн A group of энэ individuals FAFSA-гийн called одоо юг aspect formers. одоо And these are FAFSA recent биш college юм байна. graduates, Энэ нь right? болохоор 100 plus, энэ мөн who can be сургуулийн served as тэтгэлэг болон near-peer эдгээр mentors to your students. All юг you have to do is go to studentportal.isaac.org санхүүгийн тэтгэмжийг /ISAC core, одоо enter your zip code, үргэлжлийг and it бөглөхөд tells you тусламж who your үзүүлдэг formers are, эдгээр right? This is going to be me or агентууд одоо one of my агент staff, Ethan, хүмүүсүүд Elizabeth, байдаг, who can холбогдох deposit ажилтнууд. the page Тэгэхээр to эдгээр your account. хүмүүсүүдтэй And they go to ороод the одоо энэ schools, they student meet with portal students. Through the isaac.org pandemic, гэд everything's энэ virtual now, вебсайт so руу it's орохлоор ийм get хүмүүсүүдтэй back and холбогдож болно. the whole year we're revisiting. And we can Тэгээд help you with the хэрхэн та process. We can help танд you fill out the сургалтын we can тэтгэмж, help you fill out the сургуулийн одоо alternative application. And more importantly, we хөнгөлөлт can авах get your questions боломжийг answered. олгоход Okay, туслах because ийм хүмүүсүүд not байгаа шүү. asking a question is often one of the biggest mistakes people make. And if you ask those Хэрвээ questions та to өөрийн мэдэхгүй successfully байгаа эдгээр navigate зүйлээ асууснаар this та өөрөө л process, амжилт it is a bit олно. complex, but Тэгээд that's энэ why we're амжилтыг here. олгохын Okay? тулд All би right. та I бүхэнд wanted to leave enough time for questions because би I saw the та chat бүхэнд kind of туслахаар filling up a little bit. ажиллаж All right, байдаг so юм шүү. there's a few in Spanish. I'm bilingual, so I'll Би read them in испани Spanish. хэлээр ярьдаг. Тэгээд чатан дээр нэлээд Let's олон see here. асуултуудыг харж байна. Би та бүхний асуусан асуултанд хариулахаар үлдсэн цагийг үлдээе. Let's see here. There's a question. There's a statement about how community colleges are a great Community option. college That it's одоо usually cheaper хямдхан тэгээд or маш easier to хурдан transfer to ороход university. Yes, community colleges are ороход айгүй fantastic амархан. options for individuals, but Тим it also коллежууд depends мөн on үү? the Тэр individual. сонголт In байж my болох уу family, гэсэн чинь my sister байж went to болно. community Энэ college. бол I went straight to community 4 years. college буюу And then орон she нутгийн transferred хэмжээнд to байгаа the эдгээр 4 university коллежууд she wanted. хамгийн She одоо just picked it. дайггүй бас It worked out well for her. She wants to stay close to амархан her family to байдаг. get away from Манай it, ихч right? энэ Each сургуулийг place is a little bit төгссөн. different, but don't think that the 4-year schools are too expensive because they often will give you quite a bit of financial aid depending on the situation. Гэхдээ та орох их сургуульд орох боломжтой байгаа болоо та ямар нэгэн тэтгэлэг авах боломжтой бол тэр боломжоос татгалзахгүйгээр хийж болно шүү. So if you're going to graduate a year, whenever you're going to graduate, you fill out the FAFSA for the year that you will be in college. So the FAFSA for the 21-22 academic year became available October 1st of 2020. On October 1st of 2021, the FAFSA for the 22-23 year school year is going to become available. So you fill it out. And when you fill out the FAFSA, you remember, you put the colleges to which you're going to send the information, and they hold it until you are admitted. Once you're admitted, then the college pulls that information.
Тэгэхээр to 20-с drive to create a 21 habit онд of financially та offering. сургууль Then сурж they байгаа either тохиолдолд mail to 20 students оныхоо or put it in student юуг portal so students can download it татврын and they can мэдүүлгийг see өгнө. how much Ингэснээр they're та entitled to 22-оос navigate. 23 онд Okay? орох сургуулийн So it all depends on мөнгөнд your institution. тэтгэмжийг Sometimes FAFSA-д хүсэж байгаа юм colleges, шүү. if you get admitted early, I've seen award letters or financial aid offers go out as early as December. But most usually come around March or April. And colleges will give you pretty much until May 1st to make a decision as to where you're going to Тийм attend. тэгэхээр та And that's why I also tell коллеж сонгох families, hey, хүсэлтүүтээ make 3 sure 4 you're сард planning money for илгээгээд college. And then when буцаага you 5 start сар March, гэхэд коллежууд April, өөрийн you гэсэн have more хариунуудаа буцааж явуулдаг. of admission. And you kind of compare and contrast. Тэгэхээр Because you want to танд have these offers. Because 12 what you сараас just want to эхлээд та build энэ early your коллежуудаа senior хооронд нь year харьцуулах, сайн муугийг нь and your ялгуурлах freshman year. ийм боломж байгаа. Тэгэхээр 12 сар та коллеж хооронд нь харьцуулалтыг хийж 3 4 сард та аппликейшн буюу өргөдлүүдээ явуулах ийм одоо цаг хугацааны хувьд ийм байгаа юм шүү. I'm not familiar with the term no load college. I'm not exactly sure what that was in reference to. There's a no loan, maybe it's a typo. No loan, where some colleges say we're going to package you without any loans. That means that they're going to meet your financial need based with all grants and all scholarships. Okay, so that's awesome. If you get into college that has a no loan policy, usually those are very highly selected institutions with lots of money. And then your award letter will basically be just all grants and scholarships. Now they may ask you, say this is your piece that you have to pay out of Заримдаа pocket. зарим сургуулиуд Okay? no loans буюу зээл авахгүй гэсэн So ийм it doesn't necessarily mean free. It's just saying одоо they're gonna шалгууртай if байдаг. it's not in their Тэгэхээр ийм campus шалгуурууд they бол won't нэлээд in the үнэтэй award letter. бөгөөд Now if you don't get any loans offered and you тийм өндөр still зэрэглэх feel that you байдаг want it, байх those гэж loans, бодож the student байна. can still Тэгээд qualify for those direct loans. магадгүй тэр бичгэн дээрээ танд Here. таны төлөх ёстой хувь хэмжээ гэсэн ийм мөнгөнд дүнг бас тавьсан байх болов. There's a question that it says it's difficult for parents that don't have Тийм Social зарим Security эцэг numbers to эхүүдүүд allow болохоор them to сошиал get намар a байхгүй loan. тохиолдолд бид нар How зээл do we авахд аюу help хэцүү байдаг аа. our Тэгэхээр students? энэ How do we тохиолдолд бид нар яаж сургалтын төлбөрийг төлөх вэ? with the Parent Plus loan, the parent does have to be a U.S. citizen or permanent resident of the Тийм Parent Parent Plus Plus loan. гэдэг ийм So лоуныг that's авахын very тулд important. эцэг их заавал Америкийн иргэн байх Sometimes хэрэгтэй байдаг. you may need a Тийм зарим co-signer for тохиолдолд that, but if болохоор you have your co-signer parents буюу батлан participate дааж гар in үсэг many зурх loans, хүн I'd шаардлагатай say байдаг. please proceed with Тэгэхээр эдгээр caution. зүйлүүдээ маш You may have to research. болгоомжтойгоор хийж And this эхлэх is ёстой юм why шүү. I tell families apply to at least 6 Тэгэхээр ядаж байх нэг colleges. Okay? 6-аас 6 It's орчим good. сургуулиудад Apply эхлээд to 6 өөрийнхөө colleges so you can compare өөрийнхөө and contrast өргөдлүүдийг the different явуулаад offers хооронд нь that харьцуулалт хийгээд you may аль get нь та because нарт some colleges may give you doable боломжит numbers. хувилбарыг And the other санал thing болгож too, if you байна. go back to the Тэгэхээр cost of ганц нэгэн attendance, коллежоос let's зөвхөн go back to this slide. You notice in the cost of attendance, you have to figure out, okay, what exactly do we Тэгэхээр absolutely бид нар have to яг pay одоо ямар for төлбөр that? төлөх ёстой юм бэ So гэдэг there's a lot энэ of costs. нийт So төлбөр the students can сургалтын usually, they're going to төлбөрийг have гаргах your ёстой. main cost Тэгэхээр will яг be the яг tuition and гол food. төлбөр нь That's хэд вэ? it. All right. Room, board, the За living, тэгээ mom and дараа dad. тэрний дараа өрөөндөө Transportation, би well, хэдийн цаас төлөх юм, хүүхэд хаана you can амьдрах kind юм, of figure out, ямар өрөөнд is амьдрах юм. it walkable? Do you Тэгээд have to нөгөө cycle? унаа байр And зардал we тэр brought that сургуультай яаж principle очих, to гарах, books and нааша supplies. цаашаа ирэх, Books, гэртээ ирэх, you мөн can't go. ном, хэрэглэл, Sometimes you can get бусад copies of хэрэгсэл books that they use in the library, so it doesn't cost you anything. All right. Oftentimes you can even ask the professors if they have an гэсэн extra ийм copy they can зүйлүүдийг lend мөн you. маш And so you can одоо mitigate a сайн lot of these тооцож costs. тавьсан байх хэвээр. So as a Тэгэхээр parent, there's танаа ways хүүхэд by which you заримдаа can do it. There's профессороосоо an approval багшаараасаа ч plus. гэсэн хэрвээ Saving ном early is probably the most одоо important багш part. нар People ном say, well, санал болгосон I'm тохиолдолд stuck. I don't have танд any money, одоо extra money. надаа мөнгө байхгүй, I'm танд stuck in экстра одоо academics. хувь байна уу? I Эсвэл энийг би яаж hear you. хямдхан аргаар олох вэ гэдгээм үү? But Ийм боломжит хувилбаруудыг in бас багш нараас асууж $10 a week, болно шүү. $10 a month, that's $120 a year. All right. And then you say you did that for 20 years. That's $1,200 or 10 years. You did that's $1,200 without even including any interest whatsoever. Тийм тэгэхээр мэдээж ном You бусад compound хэрэгслүүдэд into жилд хүүхэд нэг very 300-аас 400 big доллар sums. If you do something 200-аас like 300 a долларыг triathlon math зарцуулдаг. time, Тэгээ you энэ нь even болохоор do 4 those жилийн at a higher хугацаанд age бараг is very 1200 similar if they have a $1500 busy schedule. ийм мөнгөнд дүн зөвхөн номонд бид нар All зардаг right. юм аа. Тэгэхээр энийг бас хэмнэх тийм боломжийг So if someone wants to, if эрэлхийлэхэд you have a question you want to ask, you want болно. to mute yourself, you're welcome to do so. I have like 5 minutes or 6 minutes left. Өөр асуулт байна уу? Otherwise, please drop it in the chat. Okay? Хэрвээ ямар нэг асуулт тавал чатан дээр бичнэ үү? The other thing is, as you're thinking about perhaps formulating the question, with scholarships, never pay money to do a scholarship search.
Okay, never. They should always be free. Okay, when you go to our student portal at Тэгэхээр iSec.org, we also scholarship-ыг have things ямар such as нэгэн quick мөнгөнд snapshots. тэтгэмжийг хүсэж In the байгаа top, there's тохиолдолд a ямар нэгэн toolbar that you байдлаар can төлбөртөө resources хийгддэггүй where you юм can шүү. actually do Тэгэхээр scholarship ямар ч search. So та we partner манай with энэ an байгууллага руу student organization called portal гэдэг Pathlight, энэ манай and байгууллагын энэ юугаар you can do ороход it for free. So never pay money for scholarship тэгэхээр searches, сургуулийн but you тэтгэлгийн never талаар pay та нар money ямар нэгэн when you мэдээлэл say, хүсэж "Hey, байгаа I can get тохиолдолд you more money. I хизээж can get төлбөр you into нэхэх ёсгүй юм university." шиг ямар ч Each of байгууллага your ямар ч classes хүн get to танаас become very одоо expensive. мөнгөн Okay, if you have a төлбөртөөгөр question, you can энэ unmute. үйлчилгээ хийгддэггүй юм шүү. Hi. Байнга үнэгүй хийгддэг First of юм all, thank байгаа. you very much for all the Үнэгүй байдаг information. энэ It's been мэдээллүүд. super helpful, and there's a lots of information that I had not previously been aware of, but also Тийм. a lot that just helped me to clarify that what Бидний we're хийж байгаа doing зүйл бид for our ялангуяа EL EL-ийнхаа students эдгээр is correct. оюутнуудад I did have a юу хийж question ясан талаар би on бас мэдэхгүй if зүйлүүд a бас зөндөө parent, байсан байна. Надад нэг юм асуулт байна. most of our immigrant students that come in, they have they're considered permanent residents because of the way that they're codified when they actually come in. So that's already, we can make sure that they're in the system, but they don't sometimes yet have a social security number necessarily, depending on which that um, group that I have. So I've had students that have are undocumented, and their parent doesn't have Тэгэхээр a надад social нэг юм security ихэнх number, and I ээлийн want to make оюутнууд болохоор sure that ямар they нэгэн have байдлаар some social access to номертой funds ч юм for уу эсвэл education. эцэгхэн social What do I номергүй ч do? юм уу Do I тийм have to тохиолдлууд байдаг. put in zero zero Тэгэхээр zero for надад their нэг юм parents' social тохиолдол гарч security ирсэн. number? Манай нэг Because оюутан I've run into social some номергүй, issues ээж with аав that нь ч with гэсэн students social coming in. номергүй, illegal. Yes, they do. So Тэгэхээр энэ there's тохиолдолд a яах couple вэ? of things, and I want to touch on these, reiterate one point that I made earlier, and then I'll get to your question. So in the FAFSA Тэгэхээр itself, таны it энэ says асуултанд that when жоохон a байж байгаа student's хариулъя би нэг eligible, юм хэлээд it's гэнэ. all about the FAFSA student. дээр So as болохоор you mentioned, the student's a U.S. permanent resident, FAFSA дээр born болохоор here, та legally born here, энд төрсөн үү эсвэл та эндхийн they энд qualify for төрсөн үү federal, эсвэл they та qualify эндхийн all иргэн үү funding, гэсэн юм all асуулт pension, байдаг. Тийм тохиолдолд including хоёулын та federal зөв гэсэн and болвол if the parents don't have a social security number or they're undocumented, whatever the status may be, if they don't have a social security number, they send it all zero. хэрвээ эцэг They're going to get an error message. You just click check errors. Like maybe a хэрвээ couple эцэг их times. It social lets you номергүй go бодвол through. бүгдээр ингээ That's just 000 the гэж FAFSA бичнэ. saying, are you sure you meant to enter all zeros? That's all the FAFSA Тэгэхээр says. яг Okay? нөгөө 9 And then 0-ыг та it lets үнэхээр you go бичиж through үгүй юу гэдгийг сайн хараарай. and so the student can get their financial aid. So that's one. That's kind of like a blended family. The students documented Тэгээ and энэ болохоор citizen, ийм холимог. parents are not. That's one See, that example. is the difference. That small tip right there is the difference between a student going and not going. So I've got a couple phone calls to make. You know what I mean? Yes. Тийм тэгэхээр Yeah. энэ болохоор сая The би other thing холимогийг too, хэлсэн sometimes те эцэг parents, их нь бол if биш they эцэг fill их out нь the FAFSA сошиалгүй type, хүүхэд нь that's сошиалтай fantastic. буюу And they энэхийн use the иргэн. ITIN, which is the individual taxpayer identification number. It begins with the number 9, and they inadvertently enter that on the FAFSA. Don't do that. Дараагийнх нь болохоор Okay? хүүхэд Because it'll cause an байтад error. хүүхэд You gotta бичиг enter all одоо zeros. So энэхийн don't иргэн use байлаа your гэхэд ITIN on the эцэг их FAFSA. нь Okay? өөрөө So IT now the номер other thing is, you 9 гэсэн mentioned дугаараар about ихээс IT номерыг бичдэг. the RISE Act passed in 9 forgetting гэсэн the дугаар гэдэг. the Тэгэхээр RISE энийг Act хизээч passed in дэвчээрэй. 2019. I'm thinking my years right. 2019, and it went into effect January 1st of 2020. And that said that an individual who's Бичиг баримтгүй иргэд who has gone, who's high graduated from school-ыг Illinois high төгссөн. school, has got Illinois GED, went to school K through 12 for at least 3 years, and Тийм 12 3 years жилийн worth биш of payment. And KS as 12 soon as жилийн they are хугацааны энэ eligible to сургалтанд do so, 3-аас доошгүй to жил apply for суралцсан permanent тохиолдолд residency, they promise 3-аас to доошгүй жил do суралцсан what's the тохиолдолд tax rate. So 2019 that's оны how to хуульд apply for permanent шинжилсэн residency to өөрчлөлтөөр become болохоор eligible to do та so. They do хүүхэд that. They qualify just like усаас that олгож through the байгаа alternative тэр application for Illinois alternative financial aid. гэдэг энэ Even одоо called the өргөдлийг RISE өргөдлөөр Act дамжуулж application, мөнгөнд it's not тэтгэмж avах through тийм called the боломжтой юм alternative шүү. application for financial aid. So that's for the undocumented students and also transgender students who have transitioned to female and who did not register for selected service. They're technically ineligible for federal aid. They can also qualify for the alternative application. Okay. So real quick, first of all, thank you for that clarity. I was going to ask what they passed in ISAC passed in June 1st of 2020. This is awesome news that undocumented students who either are getting a GED or graduating, they have to sort of sign a promissory note that says they're going to apply for permanent residency. Is that it?
it's an affidavit which is embedded in the alternative application. Okay. Тэгээ Well, Um, Isaac uh, Isaac 20 in гэдэг энэ alternative, одоо it's хуулийн embedded in заалтны there already дагуу бичиг because баримтгүй they use the оюутнуудад verbiage from laws that ялангуяа passed одоо since нөгөө нэг 2001 high school-ийн диплом that буюу said that одоо people who төгсчихсэн эдгээр хүүхдүүд meet certain criteria will qualify for in-state эдгээр school төгсөн admission at энэ the public эдгээр universities хүүхдүүдэд in одоо Illinois. бичиг баримт So one of олгох the юм уу сургууль criteria судлах was that боломжийг you олгох гэсэн freshman or high school энэ student хуулийн заалт зөв three years үү in high гэдгсэн чинь энэ school, болохоор live with зүгээр ийм parents, одоо and then батлан promise to даалтыг apply for U.S. гаргасан residency байгаа. as soon as you are eligible to do so. That's all. It's an Мгм. affidavit, a Энэ promise зүгээр from ийм the court, and that's embedded within the энэ болохоор alternative зүгээр ийм батлан application. даалт So энэ ийм it's important. амлсан ийм and батлан хэлсэн үг the байгаамаа. alternative Энэ нь болохоор application will энэ be юун дээр suitable for хэрэгжих вэ those гэхлээр тэр uh, affidavit гэдэг like биш ээ. who are either Тэр нөгөө undocumented or FAFSA-гийн for нөгөө whatever reason одоо have өргөдөлт barrier or have хамааралтай experienced хүүхдүүдэд barriers like with одоо parents, үйлчлэх юм аа. you know, who have I don't know. It's difficult to. It's kind of a touchy area. Sorry. That's okay. You've actually touched upon a third point. If someone's say U.S. citizen born here, and they have a crazy family dynamic, okay, and there's issues with parental abuse or whatnot, they're considered special consideration, and they need to work with the college directly, or they can work with one of my core members, and we can help them talk to the college to explain that Окей. special Хэрвээ circumstance. хүүхэд I'm not sure энд if that төрсөн is бөгөөд what энтхий you're иргэн referring байгаад to, хэрвээ эцэг эх but нь there are ямар some нэгэн situations where тохиолдлоор students are not able to ямар get нэгэн information from тохиолдлоор parents for их very сургуульд specific орох reasons. боломжгүй. We have students who can't get they know they were born in the U.S., but they weren't born in a hospital. And it's true. So it's just one of those things that does sometimes happen, and it's hard to, I Yeah, guess, you know what I mean? that's outside my expertise about birth certificates. I know. So I apologize. I know, but as you know, it gets that technical and detailed and deep with some of those issues. So thanks. Тэгээ зарим тохиолдолд болохоор хүүхдүүд Well, I like энд thank төрсөн ч I don't гэсэн want to keep эцэг you. I эх нь want to үл make sure тоосон, Dan үл has let me ошилсан finish. ийм Thank тохиолдол you байдаг. so much Тийм for тийм your тохиолдолд participation today, and hopefully you special learned something. тийм And if you тусгай ever be of service, тийм please юу contact байдаг, us hötөлбөр байдаг. at ISAC. We'd be Тэргээр happy. дамжуулан Thank you so much and коллежд have a wonderful day. apply хийх боломжтой байт юм аа.